ọ bụ na ị bụ onye Igbo na ị na-anụ ibe m na-ekwu, ịpịa na mmadụ azịza. Onye na-apịa azịza bụ onye mere alụ metalive abanichi enye n'obodo. Ịpịa na nwa gị azịza maka ndị nne ịpịa na nwa gị azịza. Onye ọbụla ịpịata nwa na azịza mistakenly sọọli ọnụ azịza naanị. By mistake ịpịala azịza mistake sọọli ọnụ azịza naanị. Adịrị echu mmiri n'ime abalị. Olezi ma ị chọrọ ije kugote ndị mmiri. That is the perfect time. Ma ọ bụ n'ime ụzọ ụtụtụ iche ikugote ndị mmiri. Perfect time. Adịrị echu mmiri n'ime abalị. N'ime ụzọ abalị adịrị echu mmiri. Chalụ chuo mmiri mgbe ndị mmadụ ji echu mmiri. Ichu na mmiri mgbe ndị mmụọ ji echu mmiri. Mmiri most especially mmiri dị na village. Except na ị chọrọ ijeje chụọ aja. Ọ bụ na ị chọrọ ijeje chụọ aja fine. Ọ bụ na ị ya ejelela ba n'abalị ị nọ na n'akụkụ mmiri ahụ. Ịdazi n'iwu ka ijeje nweta onwe gị. This is a 21st century. Why are you teaching all this thing? Why are you doing all this? Ndị mmiri lili bụ iwu mmiri ka badalụ. Mmiri adịghị eli mmadụ na nkịtị. Onye mmiri gburu ada ebulu ya n'ụlọ eje enyi. Ada enyi onye nwụrụ na mmiri n'ụlọ. Adịrị enyi onye nwụrụ na mmiri n'ụlọ. Ụfọdụ pụtazi tata sị na nwere ritual a na-eme. O nwere ritual mmala a na-eme. Onye ọbụla nwụrụ na mmiri bụ n'akụkụ mmiri ka ị na-enye. Reason is for your own benefit, for your future benefit, for your family benefit. Ka unu ụra bụ ibe gụpụtara ozu ewu ebuli ya naba n'ụlọ. Mmiri ga-anata bụ unu n'ovu wewe mmadụ. Ọnya bụ mmiri elienye na-ege m ntị nwanne m. Mmiri adị eli onye ọ na-afọrọ ọkpịa anya. Generation to generation. Generation to generation. A sị gị ọ bụrụ na ekpele ka ị chọrọ ịga mee na mmiri, you are free. But don't go there for fun. Ụdị unu na-eme na beach. Ọ bụ na ị chọrọ ichu mmiri, no ekpele ka ị chọrọ ịga eme, you are free to go there by that time in the middle of night. That's the best time voyage wee nalụ. Aja iwete. That's the best time ndị mmụọ ji anya. Ma ọ bụ na ị chọrọ ị communicate with them. Ma ọ bụ na ka ije ha abụọ fọnụ jee gba egwu kili ike nwaanyị mee nke a pụta bụ imezi nne ya ịtraizi nne ya. Ọnya bụ ibe m kwuru. Nwanyị agwa gị na onye nwụrụ na mmiri na adịrị enyi ya n'ụlọ. Adịrị ebu ozu onye bụ ana n'ụlọ. Onye bụ ama nlu na be nne ya. Amasị etu onye devi ya dres chenye sị na a na-akwụ ya ma o bulu onye ojebe mọchụwarị. Don't try it. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka famili ya bụba niile gaba nwụsịsịba n'ọnwụ mmiri, onye kwụrụ ọsọ mmiri egbu onye. Ịtraizin ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo ma gị na-anụ ibe m na-ekwu, iji n'aka gị wee gbuo onwe gị isi. Professional barber. Iji n'aka gị gbuo onwe gị isi. Ama m enugo nke a before. Anyị mana ị ga-akpụnwu ya ọ mala na iwere klipa egbu n'onwe gị isi. Ọ gwa ndị kpụrụ ya na ụdị na ba amarọ, o mee gị na ụdị na ịmarọ. Mana ịmachala ama wee kpụọ ọnya, ọ machala ama mee gị iwe. O nwere ndị kpụrụ isi bịa. O nwere mgbe anyị dị na ụmụazị ịnọkọta iwelu rezọ kpụọ igbuo isi ka ọ ma nluzi ebe ahụ ekpụrụ akpa ma nluzi elu. Ifugo onye ome. Ifugo nwata ji aka akpụ onwe isi, kpụcha onwe isi ebe ahụ eluzi isi, oluzi ntutu. Nke a bụ just warning o. Ijizi n'aka gị akpụ onwe gị isi, ọ bụ na ị maburu before mali ya taa. Chọọ somebody ka ọ kpụọ gị isi. Ọ dịrọ mma ijizi n'aka gị akpụ onwe gị isi. Ọ dịrọ mma. It's very very bad, spiritual. It have effects. Iji iwe ike iji aka gị chevuo onwe gị o, mana ọkwa ibu isi ga ịkpụzinye akpụ. Ịkpụzinye ijizi n'aka gị akpụ onwe gị isi. Ọ dịrọ mma.
ọ bụ na ị bụ onye Igbo na ị na-anụ ibe m na-ekwu, ịpịa na mmadụ azịza. Onye na-apịa azịza bụ onye mere alụ metalive abanichi enye n'obodo. Ịpịa na nwa gị azịza maka ndị nne ịpịa na nwa gị azịza. Onye ọbụla ịpịata nwa na azịza mistakenly sọọli ọnụ azịza naanị. By mistake ịpịala azịza mistake sọọli ọnụ azịza naanị. Ama m na ihe na-ekwu. Onye ọbụla mistakenly pịata azịza iweta ọnụ azịza sọ ọnya naanị. Ọ bụla mmadụ pịa ga azịza si asọọlụ gị ọnụ azịza naanị. Na-enye ya ka ọ sọọlụ gị ọnụ azịza naanị. Ọ dịrọ mma. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ịmafezi na ụmụazị gị ma ba na-alara ụla, igwezi ka mmadụ na-aṅafe nwa gị ma ọ na-alara ụla, ị ga-asị ọnwa na ife ome. Ị mara afọ ị na-ata tata ma amafe gị, ị na-asị na ọ nwere ife ome nya ka ị na-ata afọ ya. Si amafezi nne gị, ịbụ spirit nọ n'ime arụ a. Spirit nọ n'ime arụ a. Ime arụ a bụ spirit bi ya. Ị ngafezi nie ma o di n'ala anyị. Ị ngafezi nie ma o di n'ala anyị. Ọ bụ na ị bụ onye Igbo na ị na-anụ ibe m na-ekwu, ịzazi na mmadụ azịza n'ụkwụ na ị na-aza ibe onye bụ anọdụ na-aza ebe ibe na-azasị ebe ọ nọ, ọ dịrọ mma. Adịrị aza mmadụ ụlọ na-arụ, adịrị aza onye adị n'ala anyị na-aza abịa ibe na-aza onye ọbụla mbele gị bụ your worst enemy. Your worst enemy ịzasa gị ihe na-arụ kunye. Adịrị aza mmadụ aza n'ụkwụ. Ịza onye ọbụla azara aza bụ banichi ka ọ bụ. Ịnọdụ be mmadụ onye bụ wee nọkọta weta aịza zaba ụlọ ikunye ya naba. Ndị Gboo na-eme azịza ka eji achụ onye ọbịa. Ọ bụ na ịmali ibe mmadụ na overstay na be gị jee weta aịza zaba ụlọ, onye ekunye ya naba ma ọ bụ na ọ makwa ibe. Ọ bụrụ na ịnọdụ be mmadụ onye anọkọta jee weta aịza zaba ụlọ kunye ka ị naba. Olezi ma ọsị gị nke pụọ ilo ka anya zapụgodo ebe a na alele dị ya maọbụ na nna ameli ya ọ zachazi bata na anọdụ. That is fine. Mana mmadụ ọ gwara oge okwu ọgbata ebe aịza zaba ebe ibe zaba ebe ụlọ zaba ebe kunye ka ị naba. Ọ bịala ije wụna na mmụọ nke na ya ya bịa ga-abụ ilo ibu ịnọdụzi ebe ibe ọbụla mee gị n'aka gị ka ọ dịzi. Olezi ma ọ gwa gị nke na mmụọ ga-apụọ ilo ọza iwu na ọ zachazi ụlọ ịbata azaba gị azịza mmụọ nke na ya pụọ ajọmpụọ out of yourself, ajọmpụọ out. Ọ na-egbu mmadụ.